Ako nas sad neko pita, odnosno čitavu našu generaciju, šta je to što smo igrali kao nenormalni, a da to nisu Super Mario i onaj ker što hvata patke dok ih vi ubijate, kladim se da bi velika većina vas rekla Heroes 3. Ćao i dobrodošli na kanal Milenijalac. Po ko zna koji put ja sam s vama danas ovde da zajedno prođemo neke od nostalgičnih momenta svih nas koji smo odrastali početkom 2000-ih. Heroes 3 Restoration of Erathi bila je igra koja je izašla 1999. godine i nikada nećete zaboraviti onu čuvenu muziku koja kreće kada u suštini ulazite u igru. Ulazite u jedan odličan meni koji vas vodi prosto na samo nekoliko mesta. Imali ste neki kao credits ili high score table, kampanje, single player i slično. Potpuno iz glave govorim, mogu da se kladim da sam nešto zaboravio, ali to je ono što je čar ovoga. Hoću da se setim sam svih tih detalja, pa pozivam i vas da ne gledate meni ko ne igra i dalje. Znam, imam par drugara koji su aktivni igrači, tako da se ovo ne odnosi na njih. Ali ono što je kod trojke bilo jako zanimljivo, to je da je ona obeležila u suštini jedan period odrastanja, opet kažem u mom slučaju, kada smo se svi navukli na potpuno čudnu i spori gameplay. Šta to znači? Heroes 3 u stvari bila igra koja je bila turn-based strategija. Dakle, vi ste u herojima čekali da neko odigra svoj pokret, da odigra svoj potez, da istrači svog heroja po onoj velikoj, prebogatoj, svetlocavoj 2D mapi koja je bila tako dobro urađena da prosto niste mogli oči da odvojite od nje, ako je bila sva onako u kockicama. Sve se svodilo na to da vodite heroja od zamka do zamka, odnosno od baze do baze. Postojalo je nekoliko zamkova, bili su nekromanseri, mi smo to zvali kao vazdušni dvorac, odnosno kao air, pošto je bio sav u oblacima, bili su barberijani ili neki kao Valhalla, neki kao Nordici ili Vikinzi. Srednjovekovni zamak koji je bio klasičan srednjovekovni zamak, zatim bila je močvara čuvena, močvara u kojoj ste imali hidru i tako neka bića iz prljavštine. Bila je onda, ne znam, pećina u kojoj je dominiralo neko pucajuće oko i neki zmajevi i slično, i svaki taj zamak je imao, određene benefite za svaki zamak je u stvari imao određene benefite i heroje koji su donosili određene moći i slično resurse s kojima ste startovali. Cijela tabla je bila podeljena onako na pčelina saća. Ako ste uključivali senku i onda biste po toj tabli koristili onoliko pokreta koliko je vaš taj kao karakter mogao da iskoristi. Ali da ne dužim priču, sama ta potezna strategija i taj moment razmišljanja koji ste morali da imate dok igrate je bio poprilično dobro osmišljen, zato što je okupljao sve nas koji smo voleli da razmišljamo i da svaki svoj neki potez pažljivo planiramo i da ga ne iskoristimo odmah. Dakle, heroji su bili igra u kojoj ste morali malo i da razmišljate, niste mogli kao klinci ako baš da igrate. Mi smo igrali kao nenormalni, mi smo igrali tako što smo napadali jedni drugi dok se ne istrebimo u prvoj sekundi igre, ali igra kao igra je posjedovala jedan strateški značaj, odnosno morali ste malo da se potrudite da mućnete glavom. Sama igra je bitna zbog jednog jako bitnog detalja, a to je detalj da je mogla da se igra u ogromnom multiplayeru na jednom računaru. Dakle, bila je turn-based i vi ste mogli sa ortacima, ali i sa generičnim kao AI-em, odnosno kompjuterom, što bi mi rekli, da kreirate jednu mapu na kojoj startuje vas 5, 6, 7, ne mogu se setiti sad koliko ljudi je bilo moguće da igra, ali nas je bilo uvek između 4 i 5 ljudi i na jednom računaru je moglo da igra vas 4, 5. Dakle, potpuna revolucija za nas, čak ni u datom momentu Sony na multitapu je imao 4 ulaza, dakle vi kad ste odlazili u igraonicu da igrate Quake na Sony-u, Quake je bio plafon, mogli ste da igrate kantere 5x5, ali nije bilo toliko računara, tako da u igraonici, tako da heroji su bili neka igra koju je moglo da igra
gde mogu igrati cijela ekipa koja je došla tamo umorna s fudbala, utrčala kod nekog na gajbu. U svet heroja, odnosno PC gaminga, me uveo, odnosno glavni krivac je moj današnji kum, kod kog smo imali prilike da prvi put zaigramo heroje na računaru, nas par. On je i prvi dobio jedan od prvih Pentium četvorki u ulici. Dakle, Kumela zna o čemu pričam, ali smo kod njega, nas 5-6 skupi, zabodemo u ćošak na njegov računar i onda nas 5 do besvesti, šibamo heroje, dok jedan čeka, ovi drugi planiraju strategiju, pa se udružuju, pa igraju jedni protiv drugih i slično, i svi igramo na jednom računaru. I to se otezalo u duboku noć da mi nismo ni kući stizali da idemo, a boga mi, nismo se ni roditeljima javljali, u nekom momentu smo toliko zaglavljivali da više nismo znali, pa su ljudi već na kraju znali tačno gde smo. Tako da smo morali biti i vremenski ograničeni i od strane roditelja i od strane ručka i večere koji su se tada odigravali mimo naših bitaka na tom računaru. Neko od nas koji je stalno dolazio sa strane je znao šta su stariji, odnosno ljudi stariji, mislim, naši ortaci koji su bili mnogo stariji od nas, mnogo u tom smislu je 4-5 godina, koji su već prešli igru 10.000 puta, skontali mehaniku, mi smo još bili klinci i onda su neki od drugara stalno dolazili s nekim novim mehanikama, novim strategijama za igranje heroja i heroji su postali prosto dnevna tema na kojoj su se gomile nekih taktika izvršavale, gomile nekih čitova i kodova tražili da se nešto reši, završi, pređe i opet kažem, nedostatak interneta je bio blaženstvo, jer vi ste u samoj toj priči sa ekipom dolazili sami do nekih rešenja sa tim nekim površnim znanjem engleskog jezika kao klinci, ste sami istraživali i gledali koje je stvorenje, koji heroj šta mogu i igrali ste igru na potpuno jedan drugačiji način kao što se ta igra danas. Ja iskreno dan danas ne znam da igram heroje. Paradoks je da sam jako loš u samoj, u tom nekom kompetitivnom smislu igre, ali da me je fasciniralo to što smo se mi družili, što smo napravili te neke ekipe, to je bilo ludilo. Kasnije su došli neki nastavci kao što su Armageddon's Blade i Shadow of Death, ali ti nastavci su doneli gomilu nekih, ne znam, Crew Flux, neki dvorac, nove heroje, sharpshootere, koji su nam bili omiljeni strelci, jer su bili kao šumski vilanjaci koji su bili nekim zelenim kukuljicama i koji su ispaljivali Norman damage pravili su Norman damage na neke ozbiljne neke velike monstrume, tako da smo mi heroje igrali u nekom iščekivanju i kako smo odrastali, kako je sad počela ekspanzija interneta, tako su nam lako bili dostupni neki DVD-evi, ali samo to igranje u večernjim satima, ostajanje do kasno vikendom, planiranje taktika, nas kao klinaca koji smo potpuno mehaniku igre zanemarili na konto priče i mogućnost da nas 5 igra odjednom je bila ludački dobra. Dakle, vi ste imali gomilu nas koji smo sedeli, igrali heroje po ceo dan i samo smišljali neke taktike da su roditelji morali bukvalno lopatom da nas odvajaju od tog računara. I dan danas se setim toga i generalno sam heroje baš pre jedno 2-3 godine, u vreme korone, i kupio za nekih $2-3 sam kupio igru, nije bila ta HD verzija koja je posle izašla, bio neki kao HD, ali heroji su definitivno ostavili traga kod svih nas i verujem kod velike većine igračke baze koja je i tada igrala i verujem i starijih koji su znali mehaniku igre perfektno, tako da je bio red da se podsjetimo heroja kao igre. Kasnije su usledili nastavci Heroes 4, Heroes 5, Heroes 6, ali to su bili neki nastavci koji nisu imali dušu i nisu imali tu posebnu grafiku koju je imao Heroes 3 kao potezna strategija, odnosno ta turn-based strategija, tako da ko nije igrao trojku, preporučujem apsolutno i mlađim generacijama, ali ako ih ne smori grafika, gameplay je savršen, igra nije ni malo laka, ako igrate kampanju, treba malo da uđete u mehaniku, ali u svakom slučaju okupite ekipu i preporučujem neko igranje
ludačko vikendom, ako možete da se skupite na jednom mestu, pišite mi dole u komentarima ako neko igra dan danas heroje, voleo bih da čujem vaše mišljenje o igri, čujem da ima nekih custom mapa koje nisam probao, ali bih svakako sa vama da prođem to sve, tako da najbolje iskustva igranja Heroesa molim u komentare, živo me zanima, ovo je kanal u kom se sećamo svega, pa tako i najviše onih omiljenih gameplayeva. Bila je to još jedna epizoda Milenijalca, mesta gde nostalgija nije simptom, nego nešto sasvim normalno i prirodno. Do sledeće epizode, vidimo se.